एमाइन्स च्याप्टर। सो एमाइन्समा हामीले केमिकल प्रोपर्टिज सुरु गरेका थियौँ। सो केमिकल प्रोपर्टिज अहिले हामीले कभर गर्दैथ्यौँ। केमिकल प्रोपर्टिज। सो केमिकल प्रोपर्टिजभित्र हामीले बेसिसिटीको कुरा गरेका थियौँ। त्यसपछि हामीले एसाइलेसन भन्दा पहिला अल्काइलेसनको कुरा गऱ्यौँ, द्याट इज हेलाइड हेलो एल्किनसँग रियाक्ट गर्यो भने कुनै एमाइन्सले त्यसले कस्तो रिजल्ट दिन्छ त्यो हामीले पढिसकेका छौँ। सो अब कुरा गरौँ एसाइलेसनको। सो द इन्ट्रोडक्सन अफ एसआई ग्रुप into any molecules is called a acylation. So acyl group कुनै पनि moleculeमा अट्याच भएर आउँदैछ भने हामीले त्यसलाई जेनरली एसाइलेसन भन्छौँ। एन्ड इन दिस द एमाइन इज ट्रिटेड विथ एसाइल ग्रुप। सो दिस इज कन्सिडर्ड एज द एसिटाइल क्लोराइड। यसमा एसाइल ग्रुपमा क्लोरिन भएर यसलाई एसिटाइल क्लोराइड भनिन्छ। इफ दिस क्लोरिनको ठाउँमा बिआर छ भने इट इज कल्ड एज एसिटाइल ब्रोमाइड। सो हेयर के हुन्छ, एउटा हाइड्रोजन एन्ड यहाँको जुन हेलोजन छ त्यो बन्ड बनाएर एज बाई प्रोडक्ट HCl आउँछ। सो दिस इज द एसिड and remaining भनेको RNH and here OCH3, so COCH3. So this is the result. For example here हेर्न सक्छौँ हामीले इथेन एमाइन प्लस इथेनोइल क्लोराइड। सो यसको स्ट्रक्चर यस्तो हुने भयो, लाइक CH3 CH2 and here N सँग एउटा H and here is next H. So when it is treated with chlorine, so this is the ethanol chloride. So यसमा के हुन्छ, H and Cl ले HCl दिने भयो एन्ड रिमेनिङ भनेको जुन आउँछ भनेको इट इज CH3 CH2 देन आफ्टर NH। सो यो यति पोर्सन, त्यसपछि आउने भनेको COCH3। सो दिस इज कल्ड एज एन इथाइल इथेन एमाइड। अब इथाइल हुने रिजन एन्ड इथेन एमाइड हुने रिजन इज हेयर। सो हेयर सिन्स इट हेज 2 कार्बन, दुईटा कार्बन भएर इथाइल एन्ड इथेन एमाइड भनेको देयर इज नम्बर अफ 2। सो यही दुईटा सी भएर इट इज कल्ड एज इथाइल इथेन एमाइड। नाउ हेयर इज द नेक्स्ट इक्जाम्पल। इफ इट इज 2 डिग्री, इफ 2 डिग्री एमाइन छ भने त्यो बेला हामीले कस्तो रिजल्ट पाउन सक्छौँ, द्याट इज वेन 2 अल्काइल ग्रुप्स आर अट्याच्ड विथ नाइट्रोजन, देन त्यहाँ पनि एउटा आउने भनेको H एन्ड Cl आउने फिक्स नै हुन्छ। बट जुन मेजर प्रोडक्ट, सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। सो मेजर प्रोडक्टमा लाइक इट कम्स एज R2 सिन्स इट इज दुईटा सिमिलर भएर इट इज R2 डाइअल्काइल एसिटेमाइड। So acetamide because of this. So here is like CH3 CH2. So यो इथाइल दुईटा इथाइल ग्रुप छ N सँग अट्याच भएर आएको, one is CH3 CH2 and again here is CH2 यस्तो आएको छ भने अगेन दिस Cl यो हाइड्रोजनसँग बन्ड बनाउँछ एन्ड रिमेनिङ भएको हेयर CH3 CH2 and बाँकीको CHO CO and CH3 it will come. So यो हाम्रो प्रोडक्ट हुने भयो। So it is called as N diethyl ethane amide. Now aniline react with acid halide or acid anhydride to give anilide. अब aniline, like this is the aromatic amines. Aromatic amines लाई हामीले जेनरली के भन्छौँ, aniline. So when aniline is treated with acid halide भनेपछि acid halide or acid anhydride, that is, so this is the example ClCl3. so यसलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ like CH3 and here is, so these are the acids halide. यो
केबाट डिराइभ भएर आएको छ एसिडबाट, द्याट इज कार्बोजाइलिक एसिड। COOH। सो कार्बोजाइलिक एसिडबाट डिराइभ हुने हेलाइड्सहरूलाई हामीले जेनरली एसिड हेलाइड भन्छौँ, और दे आर अल्सो कल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड। सो वेन एनिलिन इज ट्रिटेड विथ दिस इट कम्स एज C6H5, यो भनेको त हाम्रो बेन्जिन, एन्ड NHCO NH3। सो एउटा यसको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने सो दिस इज अ बेन्जिन रिङ विथ NH2। so your structure also when it is treated with like ClCO CH3 एउटा हाइड्रोजन सेलसँग बन्ड बनाउँछ and it will give benzene ring with N, एउटा हाइड्रोजन हुन्छ नै, अर्को आउने भनेको C double bond O, and here will be CH3, so it is called as AC10. So this is the product when aniline is treated with acid anhydride. So next this is the next example when this is also a aromatic compound and this is also an aromatic compound. So when two aromatic compounds are treated, यहाँ आउने भनेको this benzene ring with सँग N, and again there will be a benzene ring. So यसको structure कस्तो भनेको like benzene anilide को structure यस्तो हुने भयो, like this is a benzene ring with N HCO, and here will be again, so this is called as benzene anilide. So these are the examples of aniline reaction with acid anhydride. Now carbylamine reaction. So when aliphatic primary amines on heating with chloroform or alcoholic KOH gives isocyanides. So when हाम्रो amines firstly chloroformसँग treat गर्छ in the presence of alcoholic KOH, it will give isocyanide group, that is NC, isocyanide ग्रुपहरू आउने भयो, or carbyl amine having offensive order, so यसको चाहिँ स्मेल चाहिँ अलिक offensive नै हुन्छ, and hence this reaction is used to detect 1 degree amine from others. So हामीले यो रिएक्सनलाई 4 टेस्ट अल्सो युज गर्न सक्छौँ। यो टेस्टबाट हामीले यो पत्ता लगाउँछौँ कि हाम्रो जुन मिक्सर छ और भनौँ न कम्पाउन्ड छ, त्यो कम्पाउन्ड 1 डिग्री एमाइन हो कि होइन। सो त्यो पत्ता लगाउन पनि हामीले यो प्रोसेस युज गर्न सक्छौँ। सो हियर इज द एक्जाम्पल इथेन एमाइन। सो वेन CH3 CH2 and NH2 is treated with KOH in the presence of chloroform, so there must be chloroform हुन पर्यो। मैले छुटाइदिएको छु भने, सो हेयर विल बी CHCl3, दिस इज द क्लोरोफर्म। सो यो यहाँबाट आउने भनेको हेयर इज CH3 CH2 CH3 CH2, एन्ड लास्टमा यो एउटा C जुन बाँकी छ त्यो यहाँ आइसोसाइनेटको फर्ममा NC भएर बस्न्छ, एन्ड रिमेनिङ KCl प्लस H2, दिज आर द बाई प्रोडक्ट्स। सो here is one example of aniline. So aniline ले पनि react गरेर it will also give a phenyl isocyanide. So generally all 1 degree amines gives this isocyanide reaction. So next test is nitrous acid test. So we can also use nitrous acid test to nitrous acid is prepared in situ by treating sodium nitrate or potassium nitrate with dilute mineral acid at cold conditions. So generally the sodium nitrate is treated with HCl at very low temperature, that is 0 to 5 degrees Celsius, then it will give a nitrous acid. So this is a nitrous acid HNO2. यो हामीले लगभग डिफ्रेन्ट च्याप्टरहरूमा नाइट्रस एसिडको बारेमा पढिसकेका छौँ। सो दिस इज वान। सो नाइट्रस एसिड, so when nitrous acid is treated with 1 degree 2 degree and 3 degree it gives different reactions. So here 3 types of amines behave different
towards the nitrous acid. So first reaction. So एउटा कम्पाउन्ड के छ हामीलाई थाहा छैन, सो त्यो कम्पाउन्डलाई हामीले नाइट्रस एसिडसँग टेस्ट गराउने एन्ड आउने रिजल्ट कस्तो छ, अन द बेसिस अफ द्याट वी क्यान से वेदर इट इज फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, or थर्ड डिग्री. So firstly 1 degree amine. So when RnH2, this is a 1 degree amine, is treated with nitrous acid, there will be a loss of water, that is H2O जाने भयो, and remaining आउने भनेको Rn double bond and OH. So since it is unstable in atmosphere, so it again resonate and it will form alcohol. So अब since यहाँको दुईटा N and these are unstable, so त्यही भएर दुईटा N separate भएर N2 gas formation गर्दैछ, nitrogen gas. Nitrogen gas formation गर्छ, and here will be a ROH alcohol. त्यसपछि C2H5NH2. So this is the example of it. So you हाम्रो mechanism छ भने this is the example. So here is ethyl amine is treated with nitrous acid, that is ONOH. So water loss हुन्छ and it will give C2H5 and double bond and OH. So since it is unstable, your nitrogen gas out हुन्छ and it will give a C2H5OH. So ethanol. Similarly सेकेन्डरी एमाइन्ससँग अब हामीलाई यति थाहा भयो कि कुनै एमाइन्स छ त्यसलाई हामीले नाइट्रस एसिडसँग ट्रिट गराएर इफ त्यसले एल्कोहल दिइरहेछ भने सिम्पली इट इज 1 डिग्री एमाइन. यो भन्न हामी कन्फर्म भइसक्यौँ. सो नेक्स्ट थिङ इज अब when secondary amine reacts with nitrous acid to form a nitrosoamine, which is an oily yellow liquid. So above, when 2 degree amine is treated with this, it will give a oily yellow liquid, that is nitrosoamine. So त्यो आयो भने हामीले भन्न सक्छौँ कि the given compound is 2 degree amine. So nitrosoamine can further be tested with the help of Lieberman's reaction when it is boiled with little phenol and conc H2SO4 and then qualified with aqueous NaOH, or deep blue or violet color is produced. So again this जुन nitrosoamine छ त्यसलाई हामीले अगेन टेस्ट गरायो भने द्याट इज लिभर्सम्यान रिएक्सन. त्यसको लागि हामीले त्यसलाई बोइल गर्नु पर्यो फिनल एन्ड कम्प H2SO4 सँग एन्ड देन इट इज अल्किफाइड विथ NaOH. त्यसपछि आउने भनेको ब्लू अर भाइलेट कलर हो. सो त्यहाँबाट हामीले यो भन्न सक्छौँ कि द गिभन कम्पाउन्ड इज 2 डिग्री. सो 2 डिग्री पाउनलाई हामीले हाम्रो लास्ट रिजल्ट भनेको डिप ब्लू अर भाइलेट कलर आउनु पर्यो. Tertiary. For tertiary amine, when it react with the nitrous acid to form a addition of nitrate salt, so यसले generally nitrate salt formation गर्न help गर्छ. Since यो N सँग तीनटा मात्र bond formation गर्ने capacity हुन्छ and यसले if चारवटा हाइड्रोजन लिइसकेको छ भने there will be one positive charge and NO2 contains negative charge. So this is the nitrate salt. So अब यहाँबाट आउने भनेको, so this is the example CH3. So it is a trimethylamine. So when trimethylamine is treated with nitrous acid, it will give trimethyl ammonium nitrate. So this is generally a salt of ammonia. So where is next thing? So tert amine, like tertiary salt, can be recovered from the above salt by treatment with NaOH solution. So अघि हामीले जुन बनाएको साल्ट छ त्यहाँबाट अगेन फेरि हामीले थर्ड डिग्री एमाइन निकाल्नु पर्ने छ भने त्यसलाई ट्रिट गराइदिने सिम्पली विथ NaOH. So this salt, so this is when salt is treated with base, that is KOH or NaOH, it generally gives a third degree amine is formed. So this is about the nitrous test. So अब हामीले reaction due to benzene ring, that is electrophilic substitution. So generally electrophilic substance भनेको कस्तो जोसँग इलेक्ट्रोनको डिफिसियन्सी हुन्छ, लाइक electron deficient group called as
Electrophile. So electron deficient group are called electrophiles. So when aniline, since aniline or benzene rings up and it has a on यस्तै हुन्छ नि दुईटा process गरे. So it has a two electrons. So यो lone pair of electron ले गर्दाखेरि so यो lone pair of electron ले गर्दाखेरि यो यता आउन खोज्छ and since यो negative charge यता आउन खोज्यो भने यसले यो double bond लाई repel गर्छ and this bond try to come in this corner. So यहाँ एउटा negative charge आएर बस्दिन्छ since here will be a double bond and since nitrogen बाट lone pair of electron गइसकेको छ भने there will be a positive charge. So it has positive charge here and negative charge here. Since negative यहाँ आएपछि यसले again यसलाई रिपेल गर्छ and यो यता आउन खोज्छ and this chain keeps on moving. Keeps on moving. So यो chain move गर्दा गर्दै लास्टमा like at different corners it has negative charge here. So this corner is simply called as ortho positions. यो भनेको meta positions and this position is para. So we can say that ortho and para position has electron rich. So त्यहाँ के हुन्छ electron high हुन्छ since it has negative charge. So the electrophiles used to attack at ortho and para positions. So obviously language item. Aniline gives electrophilic substitution reaction more readily than benzene. The new coming group occupies ortho and para position with respect to NH2 group. Ortho and para like किन गर्छ? Because there is electron high, electron deficient, electron को quantity त्यहाँ के छ high छ. So जोसँग electron कमी छ त्यसले of course जोसँग धेरै छ त्यही attack गर्छ. So that's why they are ortho and para attacking group. Due to the resonance, amino group supplies electron toward the benzene ring. Thus, it activates the benzene ring to electrophilic substitution reaction. Aniline always gives ortho and para substitute products. So, कुनै पनि electrophiles छ भने they are always substituted at ortho and para positions due to the increased electron density at these positions. यो कुरा अघि भनिसकेको छु क्लियर भयो. So now see some electrophilic reactions. So first one is a halogenation. So halogenation मा के हुन्छ simply amine छ. So this is a amine. So when amine is treated with any halogen, halogen के हो एउटा electrophilic group हो. So it generally attack at ortho and para position. So here NH2 is, so this is an amine. So at ortho positions and this is para position. So there is 2 4 6 tribromo aniline. हामीले यसलाई के पनि भन्न सक्छौं ortho para, or we can say ortho and para, त्यसपछि tribromo aniline. So this is the, so to get a mono substituted product, amino group is protected by acetylation and then halogenation is carried out. At the last acid, hydrolysis is carried out to regenerate the amino group. So since हामीलाई के भयो यहाँ ortho and para दुईटै पोजिसनमा एकैचोटिमा ब्रोमो आयो. So if हामीले कुनै एउटा पोजिसनमा मात्र आओस् halogen त्यो चाहिएछ भने we have to use acetylation to protect this. So here is the next. Aniline is treated with firstly with acetyl. So this reaction is called as acetylation. So aniline is treated with CH3COCl. It will gives a acetanilide. यो हामीले अघि हेरिसकेका छौं. Then after when it is treated with bromine or any halogen, say any halogen, so any halogen, it will give ortho acetanilide and
para bromo, that is P position, para bromo acid aniline. So यो भइसकेपछि there will be a hydrolysis, like addition of hydrogen. So addition of hydrogen भयो भने के हुन्छ? So यहाँ carboxylic acid formation भएर आइदिन्छ and it will give the orthobromoaniline and parabromoaniline differently. यो दुईटा मात्रै. So अब यो दुईटा मध्ये कसको पोर्सन कति छ त्यो हामीले जान्न सक्छौँ. लाइक इट इज अ मेजर प्रोडक्ट. सो डेफिनेटली parabromoaniline को percentage हाई हुन्छ. So it is high in percentage and it is low, comparatively low. So now nitration. So halogenation भइसकेपछि nitration. Now for nitration, nitric acid. So nitration of aniline cannot be carried out directly. So हामीले directly nitration, that is NO2 group, NO2 group directly aniline सँग ट्रिट गराउन मिल्दैन. त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्यो? एसिटाइलेसन गराउनु पर्यो. That is aniline is treated with CH3COCl, acetanhydride. Hydride. So when acetic anhydride is treated with aniline, it will give a acetanilide. त्यसमा हामीले then after nitric acid and sulfuric acid treat गरायो भने it will give orthonitro acetanilide and paranitro acetanilide. त्यसपछि हामीले अगेन हाइड्रोलाइसिस गराउनु पर्यो. Hydrolysis, and after the hydrolysis it will give here carboxylic acid and there will be ortho and para differently. So हामीले यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ para nitroaniline is a major product, that means यसको percentage हाई हुन्छ. So the next is sulfonation. So sulfonation मा के हुन्छ? Sulfuric acid, that is S2SO4, यो सँग ट्रिट गरायो भने aniline, it will give a p sulfanic acid. So it is p sulfanilic acid. So sulfanilic भनेको like SO3H. So this is the functional group for sulfanilic. So here the aniline can be sulfonated without protection of amino group because sulfuric acid is weaker oxidizing agent. So अब यसको रिजन छ, यसमा हामीले कुनै पनि एसिटाइलेसन गर्नु पर्यो किनभने generally the sulfuric acid are weaker oxidizing agent than nitric acid. Aniline when treated with fuming sulfuric acid at 180 to 200 degrees Celsius for 4 to 5 hours, it will give a promo भन्नाले para aminobenzene sulfonic acid, commonly known as p sulfanilic acid. So now here is the uses of aniline. So what are the major uses of aniline? So we can use aniline in manufacture of dyes and drugs. So different coloring dyes बनाउनलाई हामीले युज गर्न सक्छौँ. त्यसपछि फार्मास्युटिकल कम्पनीले यसलाई ड्रग्स बनाउन युज गर्न सक्छ. Secondly, we can use this for the preparation of acetanilide and sulfanilic acid. ठ्याक्क अघि हामीले पढेको कुरा, acetanilide and sulfanic acid बनाउनलाई हामीले aniline युज गर्न सक्छौँ. त्यसपछि हामीले for the preparation of antioxidant in rubber industry. So aniline is also used in rubber industry. So हामीले यसरी युज गर्न सक्छौँ aniline. यही सँगै हाम्रो यो भिडियो नि सकिन्छ and हाम्रो एमाइन्स च्याप्टर सक्यो. अब यसपछि हामीले अर्कै भिडियोमा अर्कै कुनै च्याप्टरको बारेमा कुरा गर्नेछौँ.